ପାଠ ପଢୁଛୁ ନାରେ ତୁ ପାଠ ପଢୁଛୁ ତୁ ପାଠ ପଢୁଛୁ ଇଏ ନାରେ ବୁଝି ତ ଯେମିତି ବାଡ଼ଉଛୁ କଣ କରିବା ସେଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଚାଲୁ ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବା ଚାଲ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବା ଗୁରୁଜୀ ଆଉ ଆମକୁ ମାରି ପାରିବି ବୋଲି ହନୁମାନ ଆମେ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଳକ ଆମର ତ ଖେଳ ବୁଳରେ ମନ ଆମେ ତ ଟିଭି ମୋବାଇଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସବୁ ଦେଖୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଠ ପଢିଲୁ ଗୁରୁଜୀ ଆମକୁ ଭୟଙ୍କର ମାଡ଼ ମାରନ୍ତି ସେଇ ଯୁଗରୁ ଆପଣ ଟିକେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଚକା ଫାଟି ପ୍ରଭୁ हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ गोलमाल है भाई सब गोलमाल है गुरुजी समस्त भी बस और सी ओम पाठ करछटी क्या पाठ टिके पचारियो नहल तो जहा हो जानिथिबो ना कोन ओम तू पाठ करछटी गुरुजी कोन होला आपण जानिछंती आपण आसिया पूर्व ऋषि ओम हनुमान मंदिर आपण नार कोन कहउथिले गुरुजी चक्का जी फाटी जांदे गुरुजी न आसते अभी मजा आएगा ना भिड़ो तुम ये कहिछ ओइ पाठ पढे आसीबो पाठ करिवनी पर मात्र चक्का मंगल हरामी हो बेटा